अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल और स्पोर्ट्स न्यूज़ में हमारा साथ देंगे। मैं हूं मोहम्मद अनीस। खेलों में अहम खबरों के साथ साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 18 साल से कम उम्र अफराद के लिए PSL की टिकटों की कीमत जो है उसको निस्फ कर दिया है। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली और आपको बताएंगे कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम कैसा रहेगा। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। ज़ल्ज़ला मुतासरीन से भरपूर इज़हार यकजहती। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तुर्की के सबसे मुतासरा इलाके आदियमान का दौरा। इमदादी सामान हुकाम के हवाले किया। मुतासरीन की इमदाद हमारा फ़र्ज है। मुश्किल वक्त में तुर्क बहन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मौसम सरमा के आला मयार के ख़ैमे तैयार करके फौरी भिजवाएंगे। आलमी बिरादरी मुतासरीन की मदद के लिए आगे आए। वज़ीर आज़म आदियमान में वज़ीर आज़म की रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ। पाकिस्तानी टीम से मुलाकात। पाक फौज और रेस्क्यू 1122 के एहलकारों की इमदादी कार्रवाइयों को सराहा। मुश्किल वक्त में मुसीबत ज़दा लोगों की इमदाद से बढ़कर कोई नेकी नहीं। वर्कर्स की शबाना रोज कोशिशें काबिल सताइश हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान और तुर्की यकजान दो गालिब। मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। तुर्की में आने वाला जल्जला तारीख का शदीद तरीन जल्जला था। तुर्क बहुत बहादुर और अजीम कौम है। सदर रजब तैयब एर्दोगान की क़यादत में बदतरीन अलमिये से निपटने में कामयाब होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का TRT को इंटरव्यू। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की तुर्किया में सिलसिले से मुतासिरा ख़वातीन से मुलाकात। जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। मुश्किल की घड़ी में तुर्क अवाम के साथ हैं। मुतासिरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। कराची में दहशतगर्दों का शारा फैसल पर पुलिस ऑफिस पर हमला। कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन जारी। 2 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों की तादाद 5 से जायद होने की इत्तला। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर मौजूद। कानून की हुक्मरानी के लिए आज़ाद अदलिया जरूरी है। इमरान खान अदालतों की बेतौकीरी कर रहे हैं। कानून की पासदारी के बगैर मुआशरा जंगल बन जाता है। ऑडियो लीक्स की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। माशी अदम इस्तेहकाम और महंगाई की वजह PTI हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियां हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से पंजाब असम्बली के साबिक अरकान की मुलाकात। मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली, सोशल मीडिया और यूथ विंग की तंजीम नौ पर मुशावरत। मुल्क और अवाम के मसाइल हल करने की अपनी तारीख फिर दोहराएंगे। दबाव और मुश्किलात के बावजूद पार्टी परचम थामने वाले रहनुमा और कारकुन हमारा असासा हैं। सेनेट में ज़िमनी मालियाती बिल पर सिफारिशात मंजूर। हतमी मंजूरी के लिए तजावीज़ कौमी असम्बली को भिजवा दी। PTI हुकूमत ने IMF के साथ 840 अरब रुपए के इजाफी टैक्सों का मुआहदा किया। हमारी हुकूमत कम करके 170 अरब पर लाई। दूसरों को जेल भरो तहरीक पर उकसाने वाला खुद जमानतें कराता फिर रहा है। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी की म्यूनिख और कुवैत और जर्मनी के हम मनसब से मुलाकातें। तवानाई, तिजारत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती तब्दीली समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। सैलाब ज़दगान की बरवक्त और भरपूर इमदाद पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान से तुर्की और शाम में ज़लज़ला मुतासरीन को अद्वियात, ख़ैमे और बुनियादी अशिया की फराहमी जारी। ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी रास्तों से ख़ैमे, कंबल, अद्वियात और ज़रूरी सामान पहुँचाया जा रहा है।
21 ट्रॉलर पर मुश्तमिल काफिला ताफ्तान से इमदादी सामान लेकर जा रहा है। पाक आर्मी रेस्क्यू 1122, CDA और पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। तुर्की और शाम में ज़ल्ज़ले से अमवात की तादाद 44,000 से जायद हो गई। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। नेटो का हिताई और सिकंदरून में 3,000 आर्जी मकानात की फराहमी का ऐलान। कतर से इमदादी सामान की खेप शाम के इलाके फरीन पहुंच गई। अद्वियात, खैमे, गंदुम और दीगर जरूरी अशिया शामिल। मसला कश्मीर के हल में बुनियादी रुकावट भारत की हठधर्मी। मकबूजा कश्मीर में जुल्म तशद्दुद की पॉलिसी कभी कामयाब नहीं होगी। कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़े का हल चाहते हैं। हुर्रियत चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट। भारत में मुसलमानों का मजहबी तशख़्ख़ुस मिटाने की मज़मूम कोशिशें। बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट का यूपी के वजीर आला, वजीर दाखिला और वजीर आज़म मोदी को खत। लखनऊ का नाम तब्दील करके लक्ष्मणपुर या लखनपुर रखने की तजवीज़। आलमी मीडिया सवाल उठा रहा है कि हिंदू इंतहा पसंदी खत्म भी होगी या नहीं। ईरानी सकाफत और रिवायात से मुतालिक मनफी मवाद की तशहीर। ईरान का भारत से शदीद एहतजाज। वज़ीर ख़ारिजा अमीर अब्दुल्लाहियान ने भारत का दौरा मनसूख कर दिया। रूस और यूक्रेन के दरमियान बाहमुद के महाज पर शदीद लड़ाई। टैंक शिकन बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल। रूसी फौज की डोनेस्टिक में पोजीशन मजबूत करने और पेश कदमी के लिए कार्रवाइयों में तेजी। यूरोपीय मुल्कों का यूक्रेन की फौजी इस्तेदाद बढ़ाने के लिए 520 मिलियन पाउंड देने का ऐलान। Well, it doesn't matter where they are. If you hit it like that, that has got. Oh, shot. Oh, that is high class. Well, that'll fly away as well. पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का 5वां मैच। मुल्तान सुल्तान्स का पेशावर ज़ल्मी को 211 रन का हदफ। रेली रोसियो के 75 और मोहम्मद रिजवान के 66 रन। सलमान इरशाद की 2 विकेटें। जवाब में पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जारी। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। Is glorious. Oh, shot. Picked up and पाकिस्तान ने नेजाबाजी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। लाहौर में होने वाले क्वालिफाइंग राउंड में पाकिस्तान की मजमूई तौर पर पहली और उर्दन की दूसरी पोजीशन। नेजाबाजी वर्ल्ड कप रवा साल जनूबी अफ्रीका में होगा। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए PTV न्यूज के साथ। तुर्किया और शाम में हालिया तबाह कुन ज़ल्ज़ला के बाइस दिल सोज तबाहकारियां। अवाम और हुकूमत पंजाब आफत की इस घड़ी में बरादर ममालिक तुर्किया और शाम के साथ हैं। आए ज़ल्ज़ला मुतासरीन की बहाली के लिए पाकिस्तान के किसी भी बैंक से वज़ीर आज़म रिलीफ फंड बराए मुतासरीन ज़ल्ज़ला तुर्किया में अपने एहतियात दिल खोल कर जमा करवाएं। एहतियात नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट नंबर या बैंक ऑफ पंजाब के अकाउंट नंबर में जमा करवाएं। शहरी इमदाद एहतियात बजरिया बैंक ब्रांच, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एजेंट नेटवर्क और ATM जमा करवा सकते हैं। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब। सेहत आमा की तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। हुकूमत पंजाब की जानिब से इंसानियत के दुश्मन अताइयों के खिलाफ बिला इम्तियाज ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज। इसके साथ साथ सूबा भर में शोबा सेहत की बेहतरी के लिए खुसूसी इक़दाम। तमाम कार्डियक अस्पतालों में जदीद प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की सहूलत अब 24/7 दस्तयाब। जबकि पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों में जरूरी सहूलियात और एमरजेंसी वार्ड में मुफ्त अद्वियात की यकीनी फराहमी, ताकि सेहत की खुशियों से महके सारा पंजाब। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, हुकूमत पंजाब।
وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ترکی کے زلزلہ متاثرین کی امداد ہمارا فرض ہے، مشکل وقت میں ترک بہن بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ صوبہ ادیمان میں زلزلہ متاثرین سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اس یقین کا اظہار کیا کہ ترک عوام اس بحرانی صورتحال سے جلد نکل آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سردی سے بچاؤ کے لیے اعلیٰ معیار کے خیمے فوری ترکیے بھجوائے جائیں گے۔ تفصیل بتا رہے ہیں اکرام اللہ محسود۔ پاکستان اور ترکی گہرے مذہبی اور ثقافتی رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ دونوں ملکوں نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کی بھرپور مدد کی ہے۔ 6 فروری کو ترکیہ میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے بعد پاکستان مشکل میں پھنسے اپنے ترک بھائیوں کی مدد میں پیش ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ترکیہ کے زلزلے سے متاثرہ علاقے آدیامان میں متاثرین سے ملاقات میں ان سے بھرپور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی آپ کے بہن بھائی ہیں، مشکل وقت میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ assure you that the entire nation of Pakistan are standing by our brothers and sisters in Turkey, and I've come here to show our complete solidarity. Inshallah, it's a difficult time, it will be over inshallah. Ve diyor ki biz Pakistan ülkesi olarak her zaman sizin yanınızdayız ve bunun için de buradayız. Allah sizden razı olsun. Biz tek devlet, tek milletiz. Biz kardeşiz. Teşekkür ederim. Thank you so much for your coming. ترکیہ میں زلزلے سے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا ہے اور اب تک 30,000 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیزی سے جاری ہیں۔ وزیر اعظم نے زلزلہ متاثرین کو پاکستان کی طرف سے بھرپور مدد کی یقین دہانی کرائی۔ It has been one of the worst earthquakes in living memory, which has taken life of more than 30,000 Turk brothers and sisters, and colossal loss of property. This young boy is an orphan now. He has lost his mother, he has lost his father, and just another sister survived. Pakistan and Turkey are like two souls and one heart. We are like a family, and our hearts beat together. Today, I've come here to show our solidarity with the people of Turkey, and we will not rest until our Turkish brothers and sisters are back in their homes. Turkish nation is a very brave nation. International community, it's a wake-up call for them. Today it's Turkey, tomorrow, God forbid, it can be another country. I think the entire humanity now needs to come up and come to the rescue of millions of sisters and brothers in Turkey. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آدیامان میں پاکستانی ریسکیو ٹیموں سے ملاقات کی۔ انہوں نے پاک فوج اور ریسکیو 1122 کے اہلکاروں کی امدادی کارروائیوں کو سراہا۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ پاکستانی ریسکیو ٹیمیں زلزلے کے فوری بعد ترکیہ پہنچیں اور اب تک 14 افراد کو بحفاظت ملبے سے نکالا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے ریسکیو ٹیم کے عزم اور جذبے کو قابل ستائش قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا۔ فخر ہے آپ جو کام کر رہے ہیں کہ خدمت انجام دے رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کی یہ خدمت شمانہ روز کی محنت زلزلہ متاثرین اور پاکستانی ریسکیو ٹیموں کے ساتھ ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عالمی برادری، OIC، اقوام متحدہ اور تمام انسانی ہمدردی کی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ ترکیہ کے لوگوں کی مدد کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ predates to not only Khilafat movement back in early 20th century, but much before that, for the simple reason that we are two Muslim families. We have same values. We fear Allah Almighty. We believe in Quran Kareem, and Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And I think today is a time that together we will inshallah serve this nation.
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्किया के शहर आदियामान में पाकिस्तान की जानिब से भेजे गए इमदादी सामान को तुर्क हुकाम के हवाले किया। इमदादी सामान पाक फिजाया के खसूसी तैयारे के जरिए आदियामान लाया गया। पाकिस्तान की जानिब से जमीनी, फजाई और बहरी रास्तों के जरिए अब तक 500 टन इमदादी अशिया तुर्क जलजला ज़दगान के लिए भिजवाई जा चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तुर्क हुकाम की ख्वाहिश पर पाकिस्तान आइंदा अपने इमदादी सामान में सर्दी से बचाव के खेमे भेजेगा। इस सिलसिले में वो पाकिस्तान में टेंट मैन्युफैक्चरर से मुलाकात करके उन्हें ज्यादा से ज्यादा सर्दी से बचाव के खेमे बनाने के लिए कहेंगे। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म के दौरा तुर्की के दौरान वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी ज़लज़ला से मुतासरा ख़वातीन से मुलाकात की और नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मुतासरीन को दिलासा देते हुए यकीन दिलाया कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम मुश्किल की इस घड़ी में उनके साथ हैं और बहाली के कामों में हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्की का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना हुए तो आदियामान एयरपोर्ट पर वज़ीर तिजारत महमद मोश, वज़ीर मवासलात आदिल इस्माइल, गवर्नर आदिमान समेत आला तुर्क हुकाम ने उन्हें रुखसत किया। अपने दौरे में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्क क़यादत और अवाम से ज़लज़ले में होने वाली तबाही पर अफसोस का इजहार किया और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां दहशतगर्दों ने शाहराह फैसल पर वाक़ कराची पुलिस ऑफिस पर हमला किया। इत्तलात के मुताबिक 5 से ज़ायद दहशतगर्द पुलिस हेडक्वार्टर्स की पार्किंग तक पहुंचे। सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। पुलिस ऑफिस के करीब धमाकों की आवाज़ भी सुनी गई। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और इलाके की मुकम्मल नाकेबंदी कर दी गई है। अब तक 2 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हमले का नोटिस लेते हुए हिदायत की है कि दहशतगर्द अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कराची में दहशतगर्दों ने शाहराह फैसल पर वाक़ कराची पुलिस पर हमला किया। इत्तलात के मुताबिक 5 से ज़ायद दहशतगर्द पुलिस हेडक्वार्टर्स की पार्किंग तो पहुंचे, जबकि सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ऑफिस के करीब धमाकों की आवाज़ भी सुनी गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसील जानेंगे ज़ीशान अहमद से। ज़ीशान, क्या सूरत हाल है इस वक्त, बताइएगा। जी, इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी इस वक्त जो केपी ऑफिस से जो पानी के तबादला और जो पानी की आवाज़ें आ रही थी उस वक्त काफ़ी इसमें कमी आ चुकी है। अब वक्फे से कुछ जो है वो पानी के साथ आती है। इस वक्त मैं आपको अपडेट बताता चलूँ, जो DIG ईस्ट मुकद्दस हैदर साहब है उनकी तरफ से इतला आई है कि वो केपी ऑफिस की बिल्डिंग में दाखिल हो चुके हैं और पहली और तीसरी मंजिल को उन्होंने क्लियर कर लिया है, जबकि दहशतगर्दों को जो मुमकिन तौर पर जो है वो 8 से 10 की तादाद में खिलाए जा रहे हैं। जराये के मुताबिक उनको वो धकेल दिया गया है और छत की तरफ उनको ले जाया गया है। इसके अलावा पुलिस की भारी नफरी भी तैनात जो कर दी गई है। इसके अलावा तमाम जो है वो नफरी अलर्ट हो गई है। तमाम IGs और DIGs जो है वो इस वक्त अलर्ट हैं और इस वक्त जो है वो तमाम नफरी पुलिस और रेंजर्स के और SSU कमांडोज भी जो KPO की बिल्डिंग में दाखिल हो चुके हैं और इस वक्त दहशतगर्दों के साथ मुकाबला जारी है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान अहमद, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। कराची में दहशतगर्दों ने शाहराह फैसल पर वाक़ कराची पुलिस ऑफिस पर हमला किया है। मुकम्मल नाकाबंदी कर दी गई है पूरे इलाके की और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन इस वक्त जारी है। नाज़रीन, आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्द हमले का सख्त नोटिस लेते हुए कहा है कि दहशतगर्दी का नासूर ख़त्म करने के लिए पूरी रियासती क़ुव्वत और इश्तराकी अमल को बरोकार लाना होगा। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों ने एक बार फिर से कराची को निशाना बनाया है, ताहम इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के इरादे और अज़्म को तोड़ा नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन और शाबाश देते हुए कहा कि पूरी कौम पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। उन्होंने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप में वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन फराहम करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मी होने वालों की सेहतयाबी के लिए दुआ भी की है। और जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके स्पेनगी में खुफिया इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन किया, जिसमें एक खुदकुश बमबार नेक रहमान महसूद उर्फ नेकरू हलाक हो गया। हलाक दहशतगर्द अफगान सूबे लोगर से पाकिस्तान आया था और कलदम TTP के अहम कमांडरों अजमतुल्लाह उर्फ लाला और खैरबान उर्फ खैरू का करीबी साथी था और सिक्योरिटी इदारों पर मुताद्दिद हमलों में मुलव्विस था।
صدر ڈاکٹر عارف الوی نے چیف الیکشن کمشنر کو انتخابات سے متعلق مشاورت کے لیے مراستہ ارسال کیا ہے اور 20 فروری کو ملاقات کی دعوت دی ہے۔ سیکشن 57 ایکٹ کے تحت صدر مملکت الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد عام انتخابات کی تاریخ کا فیصلہ کریں گے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ قانون کی پاسداری کے بغیر ملک جنگل بن جاتا ہے۔ آزاد عدلیہ قانون کی حکمرانی کے لیے ضروری ہے۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آڈیو لیکس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ ٹیپس جو آئی ہیں یہ معمولی ٹیپس نہیں ہیں، انہوں نے نظام عدل کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگایا ہے۔ اگر یہ جھوٹی ہیں تو جس نے یہ سوال لگایا ہے اسے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور اگر یہ سچی ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیپ کے کرداروں کو اپنے اس کردار کے لیے جواب دہ ہونا چاہیے۔ اور ناظرین، عدالت عظمیٰ کے جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر تبادلہ کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے غلام محمود ڈوگر کے ٹرانسفر کا آرڈر معطل کر دیا۔ دوران سماعت عدالت کے استفسار پر سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بتایا کہ طبیعت ناساز ہونے کے باعث چیف الیکشن کمشنر عدالت نہیں آ سکے۔ پنجاب حکومت نے رواں سال 23 جنوری کو پولیس افسر غلام محمود ڈوگر کے تبادلے کی زبانی درخواست کی تھی۔ 24 جنوری کو تحریری درخواست موصول ہوئی جس کی 6 فروری کو منظوری دی گئی۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز سے پنجاب اسمبلی کے سابق ارکان نے ملاقات کی اور پارٹی کی تنظیم سازی اور مستقبل کے سیاسی حکمت عملی کے امور پر گفتگو کی۔ شرکاء نے سوشل میڈیا اور یوتھ ونگز کو یونین کاؤنسل کی سطح تک منظم کرنے، عام انتخابات کی تیاری اور ان کے جلد حل کی حکمت عملی مرتب کی۔ مریم نواز نے کہا کہ پارٹی پرچم تھامے رکھنے والے رہنما اور کارکن ہمارا فخر ہیں، ملک اور عوام کے مسائل حل کرنے کی اپنی تاریخ پھر دہرائیں گے۔ چیف آرگنائزر مریم نواز اور پارٹی سے تعلق رکھنے والے سابق اراکین پنجاب اسمبلی کی ملاقات میں تمام حلقوں کے شماریاتی کوڈ اور تنظیم سازی کے لیے آرگنائزنگ کمیٹیوں کی تشکیل پر اتفاق ہوا۔ تمام عہدیداران اور نمائندگان کو اگلے ہفتے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ ناظرین، سینٹ نے ضمنی مالیاتی بل 2023 سے متعلق سفارشات اور تجاویز کی منظوری دیتے ہوئے حتمی منظوری کے لیے قومی اسمبلی کو بھجوا دی ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ ضمنی بجٹ میں لگائے گئے ٹیکس عمران خان کے IMF کے ساتھ کیے گئے معاہدے سے کہیں کم ہیں۔ اجلاس کی تفصیل جانیں گے ارسلان اسد سے۔ چیئرمین صادق سنجرانی کی صدارت میں ہونے والے سینٹ اجلاس میں سینیٹر سعدیہ عباسی نے قائمہ کمیٹی فائنانس کی جانب سے ضمنی مالیاتی بل 2023 سے متعلق تیار کردہ سفارشات ایوان میں پیش کی، جس کی ایوان نے کثرت رائے سے منظوری دی۔ ضمنی بجٹ پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اپوزیشن کو ضمنی بجٹ پر تنقید سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے۔ ایوان کو یہ بھی بتائیں کہ تیل کی لیوی کا معاہدہ IMF سے کس نے کیا تھا، بجلی کے ٹیرف کا ظالمانہ معاہدہ IMF کے ساتھ اور دیگر مالیاتی اداروں کے ساتھ کس نے کیا تھا، اسٹیٹ بینک کی پالیسیز انکلوڈنگ مارک اپس اور فارن کرنسی کے ریٹس کے معاہدے کس نے کیے تھے۔ تاریخ گواہ ہے اسی ایوان میں انہی سیٹوں کے اوپر بیٹھ کے ہمارے دوستوں نے اس وقت آواز اٹھائی کہ ہاتھ کاٹ کے مت دیں، ہاتھ مت کاٹ کے دے۔ یہ ٹائم بومز معاشی بدحالی کے اور بارودی سرنگیں معیشت کو تباہ کرنے کی کس نے بچھائیں؟ قوم کو یہ بھی تو بتائے نا۔ وزیر قانون نے کہا کہ پاکستان ہم سب کا ہے۔ انہوں نے اپوزیشن کو پھر دعوت دی کہ ملک کی استحکام اور معاشی بہتری کے لیے مذاکرات کی میز پر آئیں۔ وزیر مملکت خزانہ عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ IMF معاہدے کی شق 4 میں لکھا ہوا ہے کہ ٹیکسوں میں اضافے کی یقین دہانی عمران حکومت کر گئی تھی، مہنگائی سے باخبر ہیں، لیکن ہمارے پاس IMF کے پاس جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم جلد کفایت شعاری پالیسی کا اعلان کریں گے۔ وفاقی کابینہ میں شامل مشیر اور معاونین خصوصی تنخواہیں نہیں لے رہے۔ قائد حزب اختلاف سینیٹر وسیم شہزاد سمیت اپوزیشن ارکان نے ضمنی بجٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا۔ عوام پر مزید ٹیکس لگانے کی بجائے سرکاری افسران اور مراعات یافتہ طبقے کی مفت سرکاری سہولتیں ختم کرنی چاہیے۔ سینٹ اجلاس اب پیر کے روز دن 11 بجے ہوگا۔ ارسلان صدقٹ خیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
ترکی اور شام میں زلزلے سے اموات کی تعداد 44,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ترکی کے علاقے خونیا میں آتش زدگی کے واقعے میں شامی مہاجر خاندان کے 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ یہ خاندان 6 فروری کو آنے والے زلزلے کے بعد جنوبی شہر نوردگی سے خونیا منتقل ہوا تھا۔ جاں بحق ہونے والوں میں 4 سے 13 سال کے 5 بچے بھی شامل ہیں۔ ترکی اور شام میں تقریباً 5,000 آفٹر شاکس محسوس کیے جا چکے ہیں۔ ترکی میں 2.25 کروڑ افراد بے گھر ہیں۔ 40 لاکھ سے زائد شامی مہاجرین بھی ترکی میں مقیم ہیں اور زلزلے میں لقمہ اجل بننے والے 1,500 سے زائد افراد کی لاشیں شام واپس بھجوائی گئی ہیں۔ صوبہ ہتای میں ترک وزیر صحت امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لینے میں مصروف تھے کہ کوئلے کا ہیٹر پھٹ گیا، تاہم کوئی نقصان نہیں ہوا اور تمام افراد محفوظ رہے۔ نیٹو ممالک نے ہتای اور سکندرون میں 3,000 عارضی گھروں کی فراہمی کا اعلان کیا ہے۔ انقرہ میں وزیر خارجہ ملوت چاوشوغلو کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں نیٹو سیکریٹری جنرل سٹولٹن برگ نے کہا کہ حالیہ زلزلہ ایک ہولناک تباہی تھا جس کی مثال کم ملتی ہے۔ اتحادی ملک ترکی کی مدد کرنا جاری رکھیں گے۔ ترکی میں پاکستان سمیت مختلف ملکوں سے امدادی ٹیمیں سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ would like to extend our full help to rescue all the victims of the earthquake. Very sad, and our team was also very sad to see this mega disasters, and we are working with full motivation and dedication to help the Turkiya nation. And this can happen to any nation, even in Pakistan. شام کے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، تاہم محدود عالمی امداد کی وجہ سے کئی علاقوں میں متاثرین کی امداد تک رسائی کم ہے۔ ترکی کی سرحد کے ساتھ شام کے شمال مغربی علاقے میں بارشوں اور سیلاب نے زلزلہ متاثرین کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ مقامی حکام کے مطابق علاقے میں موجود ایک چھوٹے ڈیم میں دراڑیں پڑ گئیں۔ سیلابی پانی سے مواصلاتی رابطے منقطع ہو گئے اور کئی گھر تباہ ہو گئے۔ شام کے صدر بشار الاسد نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ متاثرین کی بحالی کے لیے وسائل کی فراہمی میں تعاون کریں۔ قطر سے امدادی سامان کی کھیپ مزاحمتی گروپوں کے زیر کنٹرول علاقے افرین پہنچ گئی۔ اس امدادی سامان میں ادویات، خیمے، گندم اور دیگر ضروری اشیاء شامل ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ترکی اور شام میں زلزلہ متاثرین کے لیے ادویات، خیمے اور بنیادی اشیاء کی فراہمی میں مصروف عمل ہے۔ تفصیل بتائیں گے رانا افتخار احمد۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر این ڈی ایم میں ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے زمینی، فضائی اور بحری راستے سردی سے بچاؤ کے لیے خیمے، کمبل، ادویات اور کھانے پینے سمیت دوسرا ضروری امدادی سامان پہنچا رہا ہے۔ اس وقت تک ہم تقریباً 600 ٹن سے زائد سامان دونوں ممالک میں بھجوا چکے ہیں، جس میں میجورٹی آف کورس وہ ترکیہ جا چکے ہیں، 35 ٹن کے قریب شام جا چکے ہیں۔ تقریباً 21 فلائٹس آپریٹ کی ہیں ترکی کے لیے، جس میں ہم نے 4 فلائٹس ہائر کی ہیں پاکستان ایئر فورس کی، اور اس میں سے 13 فلائٹس پی آئی اے کی ہیں۔ 40,000 کے قریب بلینکٹس گئے ہیں، 6,500 ونٹرائز ٹینٹس گئے ہیں۔ پاکستان نیوی کے تھرو ان کے جہاز کو ہم ہائر کر رہے ہیں۔ فردر ریلیف ہے جس میں اشیاء خرد و نوش بھی شامل ہوں گی، اور زیادہ ادویات جو ان کی ضرورت ہو وہ ہم وہاں پہنچائیں گے۔ این ڈی ایم اے کی زیر نگرانی پاکستان آرمی، ریسکیو 1122، سی ڈی اے کی سرچ اینڈ ریسکیو اور پیمز اسپتال کی ڈاکٹروں کی ٹیمیں ترکیہ اور شام میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ سب سے پہلے جو فورن ٹیمز تھی اس میں سے پاکستان تھا اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم، پاکستان آرمی کی ہے، 6 فروری کو ہی ادھر پہنچ گئے تھے۔ پنجاب ایمرجنسی سروسز کی اس کے 55 افراد پہ مشتمل ایک ٹیم وہ بھی ادھر پہنچ گئی۔ دونوں ایدیامان میں اپنی انہوں نے خدمات انجام دیں، اور وہاں پہ انہوں نے تقریباً 150 سائٹس کو کلیئر کیا، 15 افراد کو انہوں نے ریسکیو کیا۔ ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کی بحالی میں مدد کے لیے وزیراعظم کی ہدایت پر ریلیف فنڈ بھی قائم کیا گیا ہے، جس میں مخیر افراد سے بڑھ چڑھ کر عطیات دینے کی اپیل کی گئی ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
सेहत आमा की तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। हुकूमत पंजाब की जानिब से इंसानियत के दुश्मन अताइयों के खिलाफ बिला इम्तियाज ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज। इसके साथ साथ सूबा भर में शोबा सेहत की बेहतरी के लिए खुसूसी इक़दामात। तमाम कार्डियक अस्पतालों में जदीद प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की सहूलत अब 24/7 दस्तयाब, जबकि पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों में जरूरी सहूलियात और एमरजेंसी वार्ड्स में मुफ्त अद्वियात की यकीनी फराहमी, ताकि सेहत की खुशियों से महके सारा पंजाब। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, हुकूमत पंजाब। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे तुर्की और शाम के ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए 250 टन इमदादी सामान तफ्तान के रास्ते रवाना किया गया। तफसील बता रहे हैं सलीम बलोच। ब्रादर इस्लामी ममालिक तुर्की और शाम के ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान पर मुश्तमिल NLC के ट्रेलर्स पाक ईरान के सरहदी शहर तफ्तान पहुँचे हैं और आज मजीद 5 ट्रेलर्स इमदादी सामान लेकर पहुंचेंगे, जिन्हें क्लियरिंग के बाद FIA ट्रांजिट गेट से तुर्किया और शाम भेजा जाएगा। 21 ट्रालर्स पर इमदादी सामान 250 टन पर मुश्तमिल है, जिनमें कंबल, खैमे और दूसरी चीज़ें शामिल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की हिदायत पर ज़मीनी रास्ते से ज़िलज़िला मुतासरीन के लिए इमदाद का ये पहला कैंप है। इसके अलावा मुल्क के दीगर शहरों में इमदाद इकट्ठे किए जा रहे हैं, जिन्हें तफ्तान से NLC की निगरानी में भेजा जाएगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की सेनेट में खाली असामियों के लिए नामजदगी में गैर मामूली ताख़ीर पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि अहम नौइयत के तमाम मामलात में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। कराची में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी बावकार आला तालीमी इदारा है और इसकी कारकर्दगी में इजाफे के लिए दरपेश मुख्तलिफ मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। सदर ममलकत ने HEC कमेटी की रिपोर्ट का भी नोटिस लिया, जिसमें तालीमी और इंतजामी अहदेदारान के इंतखाब और तकर्री और दीगर मामलात में बेज़ाब्तगियों की निशानदही की गई। डॉक्टर आरिफ अलवी ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से तफसीली रिपोर्ट पेश तलब करते हुए कहा कि बेज़ाब्तगियों के मुर्तकिब अफराद का तयन करते हुए कार्रवाई की जाए। चेयरमैन HEC ने इजलास के इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट और यूनिवर्सिटी में होने वाली बेज़ाब्तगियों से आगाह किया। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनके कुवैती हम मनसब सलीम अब्दुल्ला अल जाबिर अल सानी के दरमियान म्यूनिख कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने मईशत समेत दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ारिजा ने कुवैत के साथ सफारती ताल्लुकात के 60 बरस मुकम्मल होने के मौके पर यादगारी तक़रीबात के हवाले से भी तबादला ख़याल किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और जर्मन वज़ीर ख़ारिजा एनालिना बेरबुक के दरमियान मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद की फराहमी पर जर्मनी का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब के शाह अब्दुल अजीज़ एयर बेस में जारी फ़ज़ाई मश्क स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री ख़त्म हो गई। मश्क में शामिल होने वाला पाक फ़ज़ाइया का दस्ता फ़ख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर और F-16 तैयारों पर मुश्तमिल था, जिनकी घन गरज बिरादर इस्लामी मुल्क की फ़ज़ाओं में गूंजती रही। मश्क में पाक फ़ज़ाई और दोस्त ममालिक के जदीद लड़ाका तैयारों और मुआविन अमले ने शिरकत की। डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर मार्शल अब्दुल मोईद खान ने मश्क की इख्तितामी तकरीब का मुआयना किया और मश्क को कामयाब बनाने पर पाक फ़ज़ाइया के दस्ते की काविशों को सराहा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मौजूदा आलमी सलामती की सूरत हाल और फ़ज़ाई जंग के नए उभरते हुए तसव्वुरात पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के दरमियान बेहतर शराकतदारी के मुतकाज़ी हैं। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से अपडेट करें तो कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट ने कहा है कि मसला कश्मीर के हल में बुनियादी रुकावट भारत की हठधर्मी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुसर्रत आलम भट्ट ने नई दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल से अपने पैगाम में कहा कि फ़िस्ताई वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मकबूजा कश्मीर में जुल्म व तशद्दुद की पॉलिसी कभी कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़ कश्मीर के हल का मुतालबा करने में हक बजानिब हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कुपवाड़ा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत जम्मू कश्मीर के अवाम को देरीना तनाज़ कश्मीर को फरामोश करने पर मजबूर करने के लिए उन्हें मुसलसल हिरासा कर रही है।
نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے سری نگر میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں زمینی صورتحال تبدیل ہونے کے مودی حکومت کے دعوے جھوٹ کا پلندہ ہیں تاکہ مقبوضہ علاقے کے عوام اور معیشت پر 5 اگست 2019 کے فیصلوں کے تباہ کن اثرات کی پردہ داری کی جا سکے۔ انڈین نیشنل کانگریس کی مقبوضہ کشمیر شاخ کے صدر وقار رسول وانی نے سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی کی بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں آمریت قائم کر رکھی ہے، جہاں عوام کو بلڈوزر اور پبلک سیفٹی ایکٹ جیسے کالے قوانین کے ذریعے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سیاسی کارکن انجینئر نذیر نے قابض انتظامیہ کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں جاری بے دخلی کی جبری مہم کے خلاف سری نگر میں غیر معینہ مدت کے لیے بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے 3 اور 4 مارچ کو اپنا دورہ بھارت منسوخ کر دیا ہے۔ انہوں نے نئی دلی میں بھارتی وزارت خارجہ کے تھنک ٹینک رائے سنا ڈائیلاگ میں شرکت کرنا تھی۔ ایران نے اس ڈائیلاگ کی پروموشنل ویڈیو میں ایرانی ثقافت اور روایات سے متعلق منفی مواد شامل کرنے پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے یہ دورہ منسوخ کیا ہے۔ ناظرین، مودی کے بھارت میں اب کوئی بھی شہر محفوظ نہیں۔ مودی حکومت برصغیر کی تاریخ مسخ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ سنگم لال گپتا نے یوگی آدتیہ ناتھ، وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر اعظم مودی کو خط لکھا ہے کہ لکھنؤ کا نام تبدیل کر کے لکشمن پور یا لکھن پور رکھنے کی تجویز دی ہے۔ اس اقدام کے بعد بھارت میں مسلمانوں کا مذہبی تشخص خطرے میں پڑ گیا ہے۔ 600 سال قدیم تاریخ کے حامل شہر کا نام تبدیل کرنے کے لیے ہندوتوا کے پیروکار مظاہرے کر رہے ہیں۔ ماضی میں بھی مودی حکومت کئی شہروں کے نام ہندو ناموں پر تبدیل کر چکی ہے۔ 2018 میں الہ آباد کا نام پریاگ راج، 2021 میں ہوشنگاباد کا نام نرمدا پورم اور 2022 میں عثمان آباد کا نام دراشیو رکھا گیا۔ 20-year war was waged, and Pakistan is proud to be a democratic state, which means that peaceful protest in a hurried exit by anyone, including law enforcement. Currently, we are facing about what they consider to be an emanating saying. Danger is perfectly fine. That's how states function. What is Pakistan's plan to deal with this uptick in violence from the Pakistan Taliban? But doesn't this protest by the police, the people who are supposed to protect the citizens, indicate that something is not working with the system? To ensure that on the border, now that we have the fencing, I don't think it's about sometimes challenge as much as it is about we are able to emanating the threat. You know, have zero protesting against the system. That's what their slogans. That's what their notices on the boards they were carrying was saying. We owe it to our citizens to provide. You can portray taking no chances, but the police lost in terms of any tens of their comrades that emanates from the borders in terms of the security situation. And for them to say that we need to take one response, and the second response obviously always guaranteed by the state is, and in fact the most important response or demand. And by internal equipping the CTD department, which is a counter-terrorism department, on our way to fulfill it. We have been fulfilling it in the past, and they have been ensuring that all institutions are able to work together to be able to deal with this threat as they are right now. Because you see, you only see the world media. Many people know that we control on a daily basis. I'm just saying the proportion of the threat is far more than is, acceptable or is fashionable to accept in the world, because it is really a direct corollary or a direct result of a departure which was not planned, which had immense ramifications and repercussions. The government that is left in Kabul right now, Pakistan has had close relations with it. I'm talking about the Afghan Taliban. This is a group that you yourself have interacted with. You were, in fact, in Kabul in November, just a day after this ceasefire was ended. Is the Afghan Taliban cooperating with Pakistan when it comes to withdrawing or curtailing its support of the Pakistan Taliban? Look, this is an area where Pakistan has shown and conveyed that we will have, this is our red line. This is our zero tolerance issue. And in that, like with any other entity, we continue to engage with them. And we continue to make that point very clear, that if a threat emanates from across the border and it is not curtailed and controlled as per the commitments, then obviously, that becomes a problematic situation. But as far as conveying this to them is concerned, it remains, it has been done at the highest level and every level possible. I myself, as you have recalled, was in Kabul to convey similar messages and more pertaining to
various other issues. As I said, we have a 2,600-kilometer border with them, so you can imagine that the issues can be quite a lot. But I think the approach has to be that of trying to solve the problem rather than create the noise. I think too much of our foreign policy sometimes gets, completely overwhelmed by making the right noise. I think Pakistan is more interested in getting the job done rather than just making the noise. Let's talk about getting the job done. And here is where I'd like to talk about bilateral ties between India and Pakistan, which have been virtually frozen since August 2019. Under what conditions do you see there being a thaw in relations? Look, it needs to be said, as someone who's operated in this zone of foreign policy management, at least actively for the last 10 years and has been in and around it for the last 20 years, I cannot sit here and in any way try and justify how badly this region has done. And there are many, many reasons for this. I can just tell you, to put it simplistically, that it takes two to tango. And this is a government that I represent, which is a coalition government, where the Pakistan People's Party's government in 2010 decided to normalize trade and really give a serious chance to the India-Pakistan relationship, because we thought on the other side we had someone who wanted a legacy of peace. Now, unfortunately in India, and I think nothing explains it more than the BBC documentary which came out, and how the Indian state reacted to an organization like the BBC, how it curtailed them, how it went and did attacks on their office. Now imagine the same government and what it does to the Kashmiri people and lies unattended. Now 5th August was a really big day, because the government of India decided to go in what I call rogue on every commitment that it has as a state to the international institutions, to the UNSC, to the Kashmiri people, to Pakistan in similar agreement, and everything else. Now, how do you deal with a situation like that? So you can extend as many hands of peace and, great language. Eventually, we have to move together. The moment we see that there is any appetite whatsoever to move forward, I think you will find Pakistan running to the, running to the opportunity. There were reports that India has invited Foreign Minister Bilal Bhutto Zardari to दहशतगर्दी के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। सरहदों के साथ साथ मुल्क के अंदर भी सिक्योरिटी को यकीनी बना रहे हैं। वजीर ममलकत बराए खारजा अमूर हिना रब्बानी खर जर्मन टीवी को इंटरव्यू दे रही हैं। और खबरनामे में कुछ बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें सीजन की। मुल्तान में पाकिस्तान सुपर लीग के 5वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को 211 रन का हदफ दिया है। जवाब में पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जारी है। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 3 विकेटों पर 210 रन बनाए। मुल्तान की तरफ से शान मसूद और कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 54 रन का अच्छा आगाज फराहम किया। शान मसूद 20 रन बनाकर आउट हुए। दूसरी विकेट पर रॉयली रूसियो और मोहम्मद रिजवान के दरमियान 62 रन की शराकत कायम हुई। रिजवान 1 छक्का और 9 चौकों की मदद से 66 रन बनाकर सुफियान मुकीम की गेंद पर आउट हुए। रॉयली रूसियो ने जारहाना बैटिंग करते हुए इवेंट में मुसलसल दूसरी निस्फ सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 2 छक्के और 12 चौके लगाए, जबकि 36 गेंदों पर 75 रन की इनिंग्स खेली। डेविड मिलर नाकाबिले शिकस्त 23 और कैमरॉन पुलार्ड 15 रन के साथ नॉट आउट रहे। सलमान इरशाद ने 2 विकेटें हासिल की। और नाज़रीन, PSL के हवाले से कुछ मजीद खबरें जानेंगे साथी एंकर मोहम्मद अनीस से। जी बहुत शुक्रिया। खेलों की दीगर खबरों में आपको बताएं, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के छठे मैच में कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का टाकरा कराची में होगा।
मैच शाम 7 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। कराची किंग्स ने रवां सीजन में 2 जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 1 मैच खेल रखा है। दोनों टीमों को अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। पीएसएल में दोनों टीमों के दरमियान होने वाले मुकाबलों की अगर बात करें तो 14 मैचेस में से क्वेटा ने 9 जबकि कराची ने 5 मैचेस में कामयाबी समेटी। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के छठे मैच के अहम खिलाड़ियों की अगर बात करें तो कराची किंग्स के पास शर्जील खान जैसे जारहाना बैटर हैं। उन्होंने पीएसएल में 47 मैचेस खेलकर 25.43 की औसत से 1119 रन बनाए हैं, जिनमें 2 सेंचुरियां और 4 निस सेंचुरियां भी शामिल हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास जैसन राय जैसे अहम खिलाड़ी हैं जो किसी भी वक्त मैच का पांसा पलट सकते हैं। उन्होंने 22 मैचेस में 39.45 की एवरेज से 789 रन बना रखे हैं। जैसन राय ने 1 सेंचुरी और 6 50s भी स्कोर की हैं। इसी तरह अगर अहम बॉलर्स की अगर हम बात करें तो कराची किंग्स के पास ऑलराउंडर की सूरत में कप्तान इमाद वसीम है। इमाद ने 70 मैचेस में 43 विकेटें हासिल की हैं और एक मैच में 18 रन के एवज 3 विकेटें उनकी बेहतरीन बॉलिंग है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास नौजवान बॉलर नसीम शाह हैं। उन्होंने 21 मैचेस में 19 विकेटें अपने नाम की हैं और एक मैच में 20 रन देकर 5 विकेटें उनकी बेहतरीन बॉलिंग है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 18 साल से कम उम्र के अफराद के लिए पीएसएल के मैचेस के टिकटों की कीमत निस्फ कर दी है। पीसीबी ने टिकटों की कीमत में कमी का फैसला कराची में होने वाले मैचेस में शायकीन की दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए किया है। 18 बरस से कम उम्र शायकीन अपना बेफॉर्म दिखाकर आधी कीमत पर टिकट हासिल कर सकेंगे। कीमतों में कमी का ऐलान फिलहाल सिर्फ कराची के मैचेस के लिए किया गया है। पाकिस्तान सुपर लीग में अपने दूसरे मैच की तैयारी के लिए दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने तरबीती सेशन में हिस्सा लिया। कलंदर्स ने मोइन खान क्रिकेट अकादमी में भरपूर ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों ने 3 घंटे के नेट प्रैक्टिस के दौरान बॉलिंग और बैटिंग पर तवज्जो मरकूज रखी। स्क्वाड में शामिल तमाम अरकान ने फील्डिंग की ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। लाहौर कलंदर्स अपने दूसरे मैच में 19 फरवरी को कराची किंग्स के मद्दे मुकाबिल होंगे। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 रन से हराया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और पेशावर ज़ल्मी के सदर इंजमामुल हक का कहना है कि पीएसएल में सारी टीमें अच्छी हैं, अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंजमामुल हक ने कहा कि पीएसएल 8 के इब्तदाई मैचेस अच्छे हुए। शायकीन ने हमेशा गैर मुल्की मेहमानों को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि पीएसएल ने पाकिस्तानी टीम को बहुत अच्छे खिलाड़ी दिए हैं। नए आने वाले खिलाड़ियों को सीनियर से काफी कुछ सीखने को मिलता है। नाज़रीन, पीएसएल की खबरों से इतना ही। अब आपको वापस ले चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। शुक्रिया अनीस। और खबरनामे में शामिल करेंगे कुछ कौमी खबरें। यहाँ आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि कुछ अनासिर ने ज़ाती मफाद के लिए मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया और फलते फूलते पाकिस्तान का रास्ता रोका। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि परवेज इलाही से मुताल्लिक मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात होनी चाहिए। जाली केसेस मेरे ऊपर डाले और मुझे इस गैंग ऑफ 5 ने, जो पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार है, ये गैंग ऑफ 5, इस गैंग ऑफ 5 ने मेरे साथ ये सलूक किया और मुल्क के साथ ये सलूक किया। और मैं ये समझता हूँ जी कि इन्हीं की वजह से, इन्हीं के किरदारों की वजह से आज पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो हालात इतने मखदूश हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो समझता हूँ जी कि ये बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत संगीन है और इसका हर तरीके से भरपूर नोटिस लिया जाना चाहिए। नाज़रीन, चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी ने पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की और 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर तबादले ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट ने दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, पार्लिमानी वफूद के तबादलों समेत दीगर शोबों में ताउन को मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने आलम इस्लाम में सऊदी अरब के कायदाना किरदार और इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए काविशों को सराहा। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद सरमायाकारी के मौक़े से भरपूर इस्तिफ़ादा किया जाएगा।
قومی اسمبلی نے پیر روشن شاہ انسٹیٹیوٹ آف پروگریسو سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی میران شاہ بل 2023 کی منظوری دے دی ہے۔ بل رکن اسمبلی زیب جعفر نے پیش کیا۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں ضمنی مالیاتی بل 2023 پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے اراکین اسمبلی نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے مساق معیشت ناگزیر ہے۔ حکومت کوئی بھی ہو، معاشی ترقی کا سفر جاری رہنا چاہیے۔ اتحادی حکومت ملکی معیشت کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ IMF معاہدہ حکومت سے نہیں، ریاست سے ہوتا ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس پیر کی شام 5 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ پرائیویٹ پاور اینڈ انفراسٹرکچر بورڈ نے تھر بلاک 2 میں 330 میگا واٹ تھر کول پاور پروجیکٹ کے کمرشل آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ وزارت توانائی کے اعلامیے کے مطابق چینی کمپنیوں کے اشتراک سے 49 کروڑ 77 لاکھ ڈالر سے شروع کیا جانے والا تھل نووا پاور تھر کول پلانٹ چین پاکستان اقتصادی راہداری کا حصہ ہے۔ پلانٹ سے سالانہ 2 ارب 24 کروڑ یونٹ بجلی پیدا ہوگی۔ منصوبے سے درآمدی ایندھن پر انحصار کم ہوگا اور سالانہ 55 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ منصوبے سے روزگار اور کاروبار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی توانائی نے پاور ڈویژن سے کہا ہے کہ وہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز اور کے الیکٹرک کو میٹر کے مطابق بلنگ یقینی بنانے کے لیے ہدایات جاری کرے۔ کمیٹی کا اجلاس سردار ریاض محمود خان مزاری کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ کمیٹی نے سیلاب متاثرین سے اوور بلنگ کے معاملے کو وزیر اعظم کے اعلان کے مطابق حل کرنے کی بھی تجویز دی۔ کمیٹی نے تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو ہدایت کی کہ وہ جاری منصوبوں کی تکمیل یقینی بنائیں جن کے لیے فنڈز پہلے ہی جاری کیے جا چکے ہیں۔ ناظرین، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل انقلاب سے ہم آہنگ ہونے کے لیے ہمیں سرکاری شعبے میں بھرتیوں اور تربیتی نظام کو بہتر بنانا ہوگا۔ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ خدمات کی فراہمی کے بگڑتے ہوئے معیار سے ریاست اور شہریوں کے درمیان اعتماد کا فقدان بڑھ رہا ہے۔ نئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پبلک سیکٹر کو اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بہتر بنانا ہوگا۔ اجلاس میں وزارت منصوبہ بندی کی جانب سے مختلف تجاویز پر بھی غور کیا گیا۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتائیں ملک میں تمباکو نوشی کے بڑھتے ہوئے استعمال کی روک تھام کے لیے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں واک کا اہتمام کیا گیا، جس کی قیادت پناہ تنظیم کے صدر ریٹائرڈ میجر جنرل مسعود الرحمان کیانی، PFUJ کے صدر افضل بٹ اور ثناء اللہ گھمن نے کی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر تمباکو نوشی کے نقصانات سے متعلق نعرے درج تھے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ تمباکو نوشی انسانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہے۔ سگریٹ نوشی دل اور پھیپھڑوں سمیت کینسر جیسی جان لیوا بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ واک میں طلباء، سول سوسائٹی، وکلاء، صحافیوں اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی کچھ اہم خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم خشک، جبکہ ملک کے بالائی علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ اس دوران گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں کہیں کہیں ہلکی بارش، جبکہ پہاڑوں پر برف باری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اور ناظرین، اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ کالام میں -5، گوپس -4، لہ میں -3، بگروٹ -2، چترال میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آپ کو ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں 9، لاہور 12، کراچی 14، پشاور 11 اور کوئٹہ میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔ ناظرین، موسم کا احوال جانا، اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ آپ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔